Fondre aussi. Alors, il ne faut pas le mettre dans le bidon à fondre la cire. Oui, c'est important parce qu'autrement, il va complètement se déformer et il est perdu. قال لك هنا هو هو كيستعمل السيستم ديالك هو اللي كيستعمل هو اللي خدام به. لا التقنيه ديال الشهر ممكن حيت اغلبيه ديال المغرب ما كيفوتوش نهار وما تيديروا فيه كيعيطوا لي بزاف ديال الناس ما كيصدقش. هاد المساله ديال الشهر ما كاينش اللي يجروا هذا المساله فين كاينه في الغيط ديال الخليل يعني اللي كان سنه 10 غادي تدخل. انا دابا عاد علاش بطلت يدير الشهر لان هذاك الكادر داك الباطي وكذا فاش كيدير في هذاك الجهاز كيقولوا في الوسط باش الملكه اصلا كتبيض فيه يعني كيكون فيه نفس سميتو داكشي علاش دابا تقول لك المده ديال 30 يوم. وقال بان حيت هو كاينين السيستم اخرين هذا البلاستيك كاينين السيستم يكون ماشي بلاستيك. هو قال لك ردوا هذه القضيه ودوا لكم القضيه ملي كيصبغيو ندوبوا داك الغسيل الشمع داك هذا خصو يكون صحيح لان هذا راه غادي ديفورمو غادي يعني ماشي تقول لا راه عنده واحد الفيسات كاين صافي صافي حيد على راه كاين D'accord? Voilà, la suivante. Alors, on a déjà parlé de la familiarisation de ce. Alors, on peut passer à la prochaine. Il y a aussi une autre manière de le faire, c'est de prendre un cadre qui existe déjà, un cadre normal, disons, et de faire une grille à rennes que l'on va mettre au-dessus de ce cadre. Alors, d'un côté, on va enfermer la reine aussi. C'est un cadre qui n'a pas de couvain, ça c'est important, il n'y a pas de couvain dedans. Si on met la reine dessus et on va l'enfermer avec un cadre comme ça, d'un côté et de l'autre côté, la reine va rester là-dedans et elle va aussi pondre. Et on peut faire du picking là-dessus. Avec celui-là, on n'a pas besoin de faire le picking. Celui-là, on va avoir besoin de faire du picking, mais c'est une manière de trouver, d'être sûr de la date de la naissance des larves. إذا قال كاين واحد الطريقة أخرى كاين جوج طرق هذاك السيستم اللي قلنا ديال نيكو باش كديرو كاع على البيكين. وهاد الطريقة هادي قال لك كناخدو واحد الكادر عادي اللي ما فيهش الحضنة وكنديرو فيه داك الغيار حاجز ديال الملكات كنديرو من هاد الجهة جوج جوي ديك الساعة كتفرس فيه الملكة وكتبيض. وهذاك تما كدير بيكين في هاد السيستم. دابا الدور ديال هذا يعني التحديد ديال العمر ديال اليرقات مضبوطة. فهمتي؟ فيها الطريقة الأخيرة ديال الكادر هو ملي كيحجز على الإطار كتبيض فيه يعني اليرقات كتكون مقارب في العمر. ماشي مثلا غتبيض فيه وكتلاقى الإطار الآخر يكون مثلا يرقات كبار. يعني إلا طلع من بيض اليوم غيكون تقريبا اليرقات كاملين بيناتهم باش تساعد في الاغتسال. ثاني كلها حتى هو نفس السيستم. بالنسبة لهذا راه غير التطعيم الطريقة الأخرى يعني راه عاد تبيض فيه وعاد تجي تهز في البرا. يعني غير ملي تهز في البرا يكون اليرقات في عمر واحد. On peut prendre les œufs un jour sans faire ça, facilement. On prend des œufs. Vous faites ça? Pour les œufs d'un jour, ils sont perpendiculaires. Ouais, comme ça. Oui. Oui. C'est vrai. Et les œufs de 2 jours, ils vont tourner 45 degrés. Ouais. Et 3 jours, il va. Oui, être. Je n'utilise pas. Un jour, il va faire aussi. Oui, c'est ça. La larve va sortir de là. Vous faites du picking sur les œufs ou seulement les larves? Les larves. C'est quoi? Vous faites du picking sur les œufs aussi? Pour moi, je travaille avec le génie. Ah oui, d'accord. Oui, mais moi, Abla, il fait avec sur les larves. D'accord, d'accord. Oui, d'accord. Alors, oui, c'est une autre manière. On peut prendre le suivant? واحد الطريقة أخرى سي فاطمة هي بعض المرات كتدخل بعض المرات ملي كتدخلي
الملكه الجهاز ديال السيستم اللي قدام كتبيض الناس بزاف بقاو المشكله ملي كيحلوا على الملكه الحل كيلوح الديارات كيلوح حدا البيض يعني البيض ديال نهار واحد كتبيض الملكه ولكن ملي كتفرج عليها وتخلى الخليه الحل كيتخلص من هذا البيض من الجهاز كيدور برا. علاش غتخلي علاش غتحلوا تحلوا حيت باقي دابا 24 ساعه تلقاها بيضات اذا خاصك تحل عليها باش ديمار الخليه هذه. دابا الاشكاليه ملي كنحلوا عليها الحل كيلوح هاد الديراقات اللي بايضات في الكيسان كحبس هذيك لا خلي هذيك الثياب لكن انت اللي غتحيد الكاس ما تحيدش عليها هو اللي تحيد كل يوم الرابع. ها يعني ملي تولي ديك لابا يعني عندنا الانسان حيد الماء تيكسا دابا. بالنسبه لي انا احسن نقولها بيضاء. لا ما فهمتيش دابا انا ملي تنقول لك تحيد الكاس من الجهاز غديرو في القارب يعني تستعمل النهار باش تحيدي. لا لا سنهضروا على الافراج ديال الملكه بصراحه Oui, dans une tradition. D'accord. Alors, il y a différentes manières pour attraper la reine. Et moi, j'aime beaucoup ce système-là. Vous connaissez ça, je pense. Et un autre, c'est ce machin-là. Si la reine est là, on met simplement sur le cadre. On attrape la reine, on attend, et la reine va, à un certain moment, elle va monter là-dedans. Et on peut le fermer, et de cette manière on attrape la reine aussi. C'est des outils faciles qui sont... Et il y a aussi d'autres manières de fixer les reines, mais... Oui, ça aussi c'est un système. Oui, c'est un beau système aussi. Pour le marquage. Pour le marquage, oui. Je viens plus tard sur ça, mais c'est possible. Moi, le marquage, je prends la reine et je la marque avec les doigts. Il faut faire attention, mais ça marche très bien aussi. Alors, est-ce que tout le monde utilise l'appareil celui-là, oui? Est-ce que vous utilisez ça? Non? D'accord. Alors, c'est un... Je le connais, mais je ne peux pas le... Je préfère la prendre comme ça. C'est possible. C'est un petit film de 2 minutes qui explique, mais je vais l'arrêter parce que c'est en anglais. Alors, je vais le... On va le faire marcher 1 ou 2 minutes. Yeah, c'est un film qui explique, il explique en anglais, mais on va traduire. Alors il y a la reine, on voit la reine, hein, elle bouge sur le cadre. Lui il a un pince-reine en métal. Okay, Santa Claus was exactly good. Someone asked me if I could demonstrate how to catch a queen in one of these queen catchers, okay? So basically the idea is you want her to run up one of the sides and then close it, okay? That's pretty much it, because you don't want to squinch it, all right? So you wouldn't want to just go at it pretty aggressively, just try to grab or anything like that. So basically... Alors ce qu'il dit, et on va pas, si la reine elle marche comme ça, on va pas simplement faire comme ça. On va faire doucement, et il va expliquer comment il le fait. I usually will put the catcher over her and kind of shake it to get the beads to run a little bit. Alors ce qu'il fait, il va l'ouvrir, il va bouger un peu au-dessus de la reine, et il va les faire bouger, comme ça ils montent dans la cage, et de cette manière la reine ne va pas être endommagée quand la cage se ferme. Alright, she's going up. Now we close it, okay? So
right, so what happened just now is, okay, we allowed her to run up the side and then I'm going to close the catcher. Pretty much. Oui, ce qu'il a fait, il a laissé la reine monter dans la cage, il a regardé, il a vu que c'est d'accord et il a fermé la cage. C'est ça. Alright, we're just going to put her on top of my loop right here. And we're going to go ahead and mount her door is right here. Voilà, c'est ça. C'est simple et c'est très facile, mais il faut faire attention quand on l'utilise. Ok, alors, j'avais déjà expliqué l'autre manière qu'on met la reine dans la cage sur de la cire. Et une fois que la reine est dans la cage, on va mettre le cadre qui a des deux côtés. Il a la grille royale, on fait la reine, et on va la mettre au milieu de la ruche. Et les abeilles, elles peuvent rentrer et donner à manger à la reine. Alors, si on veut utiliser le système en plastique, on fait la même chose. On met la reine dedans, elle va fondre, et on va la libérer après 24 heures. Il faut la libérer parce qu'on ne veut pas qu'elle reste plus longtemps là-dedans, parce que les abeilles peuvent manquer la reine. Vous traduisez aussi, s'il vous plaît? Il faut libérer la reine après 24 heures, parce que les abeilles vont manquer la reine et peuvent créer des essaims, peuvent créer des cellules royales de sauvetage, et on ne veut pas ça. Alors on la laisse jamais plus de 24 heures. Donc كيف ما قلت ما 24 ساعة كثير الملكة. علاش حيت الرجال يقدروا يديروا سيم أو ثاني هادشي ما بغيناش. دابا بالنسبة ملي كتسجل الملكة داخل داك الجهاز، الحل علاش تيبدل بحال كيحاول يبدل علاش؟ حيت هي بحال ما كتبقاش طابقة البيض في الإطارات كاملة، حتى الريحة ديالها كتقل على حساب واحد النسبة قليل ديال الشغالين اللي غيدخل عندها. هذا الشيء علاش خاص الإخراج ديالو مباشرة من بعد ما تبيض. هي نفس Oui. Ah d'accord. C'est même plus simple. C'est de chercher du couvain ouvert et de regarder pour des toutes petites larves. Souvent, quand on voit des œufs, juste à côté, il y a des toutes petites larves. Et on prend ces larves-là pour faire du piquing. هو قال كاين بزاف ديال الطرق كما شرح كاين بزاف ديال الطرق اللي حبست فيهم الملكه وقال لك واحد الطريقه اخرى عرفت مثالها هي اللي كان شرح لي سي سامي هي قال لك المساله فاش تشوفوا واحد الحضنه واحد الخليه تشوفوا فيها البيض ديالها وهذوك من وراها اللي حداها دوك البيضات كتشوفوا ديك اليرقات كيكونوا الثلثات كيكونوا باقي صغار بزاف هذوك تا هما تقدروا ناخذوهم وما تبقى هذيك العمليه سهله تقدر تاخذها ودير فيها البيكي. Alors, oui, on libère la reine et moi ce que je fais, je laisse les œufs à la place où ils sont. Dans les cupules ou dans le... oui, dans les cupules brunes, disons, le système de ça. On le laisse là, je libère la reine, mais je le laisse jusqu'à ce qu'il y ait des larves dans les cupules. هو قال لك كيحيد كيتم الافراج على الملكات ولكن كيخلي هو دوك الكيسان اللي فيهم البيضات كيخليهم ما كيحيدوش كيبقى حتى كيديروا لنا
كيلتقوا المقلاص. بالنسبه انا جربت ندير البيضه. Parce que ça fait 3 jours d'œuf, et après il y a la larve, et la larve, je vais la mettre dans le starter. جربت انا ب6 ساعات بيضات ب6 ساعات وحيدت الكيسان ودرتهم ومن بعد 3 ايام لقيت بحال البارح كيرقدوا معايا بيضه من نهار بيضه يعني مباشره من اللي بيضت هزيت داك البيض وعلقته وطلع مالي يعني ما تسنيتش انا 3 ايام حتى عاود على حساب دابا المحل ديالهم الاختلاف الحل ديالنا حنا شائس بزاف بعض المرات الا حليت على المالكه المحل كيتخلص من داك البيض كيلوحهم اذا احسن كاع تاخذ بيضه ديال نهار واحد اقوى. دابا فهمتيش دابا واش دابا نهار الاثنين كيحشوا هذاك الغذاء الملائكي ياك عرفت ملي كتهز ديك البيضه كتهزها مع 20 ديال الغذاء يعني هذه الطريقه تكون مضمونه الا مصبر بطريقه اخرى راه غير ربما الا تصرفتي تقاتل مزيان هو من الاحسن ديال 3 ايام لانه ملي كتنقل هذيك الكلافه لا ما تنهضروش على بالنسبه للبرا ما تنهضروش على التوقيع تنهضروا على الجهاز يعني بيضات هي بيضات في الجهاز فهمتي نهزو بيض ديال نهار واحد راه نفس بحال لا كاين اختلاف هي بين المحل المغربي المحل ديالنا في المغرب شويه صغار فهمتي لا مجرد كتحل على المال تتفرج عليها المحل كيتخلص من بيض كيلو فهمتي وديما هذا الجهاز الجسم هذا Ça peut arriver, c'est juste. Alors, vous les mettez directement dans le starter? D'accord. C'est aussi... peut-être c'est mieux en fait, oui. Moi j'ai des bonnes expériences avec le système que je suis, mais c'est bien aussi de le mettre directement dans le starter. Alors on va parler du starter. Pour le... La prochaine, oui. D'accord. Oui, alors ce qu'on va faire, c'est maintenant, on va prendre une colonie qui est très forte, on l'a déjà préparée, on l'a nourrie, et on va maintenant enlever la reine, et on va mettre les cupules où on a fait du picking dedans. On va donner ces cupules, ces larves ou les œufs, comme monsieur fait. On va les donner au starter pour qu'ils commencent à grandir des reines dedans. Alors, voyons voir. Oui, ça c'est la préparation d'éleveuse. Je veux d'abord faire les starters. On prend le suivant. Oui. Alors, une des choses que je fais en avance, et c'est pour ça que je le montre déjà maintenant, on aura besoin de ça plus tard, mais c'est de préparer ces cadres, comme ça ils peuvent être aussi dans des ruches pour qu'ils prennent l'odeur des ruches. Parce que si on met ça tout nouveau, il y a une chance que les abeilles ne vont pas accepter ce matériel. Et j'en ai pris une avec moi. En fait, c'est la même photo. C'est le système où, plus tard, on va mettre des cupules là-dessus. Et comme ça, je donne ça aux ruches. Je vais le faire passer dans un instant. Alors, oui, ici j'explique comment le système il marche. Alors, ce que je fais, je mets une petite planchette au milieu et je fais seulement un clou pour pouvoir la bouger facilement. Ça? Bon. Quand on a la cupule avec une larve dedans, on peut la placer sur ce système et le coincer dedans.
Comme ça, on va pouvoir l'utiliser plus tard quand il y a une belle cellule royale là-dessus. Et alors, j'ai placé la cupule là-dessus, comme ça, et on peut la coincer sur ce système de porte, de porte-cupule. Et je mets tous les 12 comme ça, avec des lames. Je peux les placer de manière verticale. Maintenant, je vais faire une grille royale là-devant. Alors, j'ai une grille royale comme ça. Je vais couper le morceau, comme ça il est exactement de la bonne mesure. Les abeilles peuvent rentrer, mais la reine ne peut pas rentrer. Et ce que je fais, pourquoi je fais une grille et pourquoi de ce côté il y a une grille? Parce que parfois, les abeilles, ils vont bâtir ce cadre avec de la cire. Et si c'est plein de cire, on ne peut plus retirer facilement les cupules. Et aussi, la reine va être emprisonnée, elle ne peut pas sortir. J'ai des photos de ça plus tard. Alors, c'est pour ça pourquoi j'ai du grillage ici. Oui, je vais le passer. Et je mets ça quelques jours en avance, en effet, pour que l'odeur, pour que le cadre prenne l'odeur de la ruche. تنقول لك أغلبية ديال حنا كنختاروا بعدا كنختاروا واحد الخلية اللي غتكون هي مزيانة بعدا، واحد الصندوق اللي يكون مزيان فيه محل فيه العسل مزيان فيه يعني نقدروا نخدموا فيه خدمة فيه مزيانة. إذا أول حاجة هو كيبدا بحال كيوجد لاطايا ديالو، يعني كيوجد هاد سميتو الستارتر كيوجدو كيخشي بعدا هو كيوجدو يعني كيدير فيه شي ديال هذاك عرفتي باغا تشوفو كيدير هذاك المستقبلين ديال الكؤوس وكيدير عليهم واحد باش تبقى الدور. هو علاش كيدخلو قبل باش ياخذ الريحه باش تقدروا تخدموا فيه. هاد السيستم هاد الكادر هذا الا لاحظتوا هو مشبك. علاش مشبك؟ لان قال لك الحاجه يقدر يدير فيه هو لاصير، يعني يقدر يحيد ما نقدرش نحيد الكؤوس من بعد. اذا باش كياخذ هذوك اللي قلنا هذاك السيستم اللي يكون فيه دوك الكيسان اللي فيهم البيضات كيفيكسي دوك الكيسان على ديك الحاجه الصفراء باش يلصق فيها باش من بعد كيفيكسي فيها وكيدير واحد غياران واحد الحاجز كيحطوا كيديروا معاهم لانه باش يخلي الشغالين يدخلوا، ولكن الملكات غادي يمنعوا باش يدخلوا باش يقدروا يوجد لنا كيخشي. اذا هنا كانت تصابيت الملكات في خليه ذات ملكه بدون سيتيوم يعني ما يتصل بدون ابعاد الملك. طريقه اخرى بالنسبه هنا ما كتحتاجش هذاك الفينيشر، كتخدم ستارتر بالكل. اما الفينيشر هو اللي كتحيد منه الاطار التصميم ديالو وكتحطوه على الاطارات في خليه اخرى وكدير واحد العزيز ديال الملكات. وهو دابا لا ولكن هذا اللي دار ماشي هو تبع خليه. حنا كنخدموا ثلاثه خلايا، الطريقه ديال ستارتر مع الفينيشر. اما هو بس الطريقه هو ديال الملكات في نفس الخليه. فهمتي كيما قال السي؟ هذا عطى الجوده هذه بالنسبه للطريقه الاخيره عطى الجوده الملكات احسن من الاول وسهل في الخدمه ديالها. لا غير هذه المفاعل شويه ديال المشقه الاخرى ما فيهاش ولا حتى تخدموا بها بزاف كتبقى خطير. واش كديروا كدير السطريه ولا شنو كدير؟ لا بالنسبه للطبيب ديال الملكات خصها 3 سنين وما دابا وحده هذه اللي غنختاروا منها دوك اليرقات. ملي كنهزوا دوك اليرقات هذه عندنا جوج ديال العزيز ديال الملكات، واحد هنا وواحد هنا. هذا كنحيدوا الملكه هذا كنخزموها في صندوق اخر كنديروا كريالين وكنديروا هوس وكنخزموها فوق كريالين باش الملكه ما تطلعش. كنحطوا الضوء في الصندوق هذا كنحيدوا منه الاطارات كلهم واحد كنسوسو من الحل، يعني كنبقى الحل بحال اللي كتصوبها في الصندوق. هذوك الاطارات تا هما كنديروا واحد الصندوق اخر كيبقاو يحطوا في واحد الصندوق اخر كنديروا كريالين مع الهوس كيبقاو في الصندوق. يعني كنجيو
ذاك اللي بينا ستي منه هذاك اللي بنا نهزو منه هذوك الجراحه ملي كنهزوها كنديروها في الكيسان كنجيو مباشره كنحطوها في هذاك النحل اللي بقى يعني بدون اطار اغلبيه يكون بحال حاضر صراحه فهمتيني غير هنا متعبه غير هنا لا 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 خليتي Normalement, cette méthode est avec la main. D'accord. C'est pas la peine de cette méthode. Ça rappelle de la Je vais expliquer ça, c'est juste. Ça, c'est seulement pour préparer le matériel. On ne va pas encore mettre muscule dedans, tout ça. C'est simplement pour que l'odeur de la ruche se mélange avec ces machins en plastique. C'est pas encore pour le starter. دابا هو باقي ما شافش كيفاش باقي ما شافش حتى شي طريقه هو دابا غير الماتيريال كيفاش الطريقه عاد Alors, j'ai expliqué que je mets des deux côtés du grillage parce que normalement on a une belle cellule royale, mais parfois il bâtit complètement la cellule royale, il encadre dans la cire. Et là, la reine va être étouffée, elle est perdue. Alors c'est pourquoi j'utilise ces grillages des deux côtés du cadre. قالك هنا كيدير هذاك الكرياج الكرياج في لي دو كادر علاش ان هذاك بعض المرات كتنفلا هذوك الشغالات كيبنيو بزاف على كيقدروا يقتلوها تقدر تتناقض داكشي علاش كيديروا الكرياج باش يحبسوا الشغالات ما يبنيوش بزاف على هذاك الكوبس. Et d'un côté, je mets une grille royale parce que les abeilles doivent rentrer pour donner la nourriture naturellement. Donc il ne faut pas fermer complètement. شو اللي تدخل مع الجافر باش ما يكونش محطوط في التراب. Alors, maintenant, on va préparer le starter. On va mettre seulement les cupules. Avec les larves, on va les mettre dans le starter. Alors, ce que je fais moi, j'ai une ruche qui est très forte. Je vais enlever tout le couvain. Alors, tous les cadres qui ont des œufs, ou des larves, ou des couvains fermés, perculés, je vais l'enlever. Je vais seulement laisser les abeilles. Je vais leur laisser aussi du miel et du pollen, tout ça, il faut qu'ils peuvent bien manger. Ils ont besoin de beaucoup de nourriture. Mais j'enlève la reine et j'enlève tout le couvain. الشيء هذه الطريقه اللي قالت السي فيصل هو شنو كيدير طريقه شنو هو كيشد واحد الصندوق كيحيد منه المادة وكيحيد منه كاع الحضنات هذاك الحضنه ديال الخليه يعني كيخلينا النحل مع الكادر ديال النحل مع العسل والسكر وشحال ما كيخليش كيحيد الملكه وكيحيد كاع الملكه وكيحيد كلشي الحضنه كامل الكوفا كامل حيد وهذه طريقته كيدير ولكن ربما انا ما عرفتش لما قال هو على يمكن تعاود السؤال لانه علاش كما قلتي هذاك ما يمكنش تربيه ملكه في وسط الاطارات فيهم الدود. لا ما فهمتش تحيدوا لا حتى الكوفان يعني حيت لا لانه هذيك اللي بتربي لنا خصو عندها هذاك الكادر ديال العسل مع البولين. هادشي اللي قال. هادشي اللي قال. D'accord? Ah oui.
Alors, je vais placer la reine dans une autre ruche et elle va recevoir quelques couvains et des abeilles naturellement parce qu'il faut qu'ils nourrissent le couvain. Et s'il y a trop de couvains, parce que c'est une ruche très forte, on peut mettre des cadres avec le couvain dans d'autres ruches. Oui, s'il n'y a pas la place ou si c'est trop petit pour gérer la reine. يعني مثلا هو شنو كيدير كيهز عاوتاني ديك الملكه بالحضنه ديالها كيديها الخليه اخرى مع شويه ديال الاطاره ديال شويه ديال الحل كيدير الخليه اخرى ولكن اذا كانوا بزاف خاص كيكون هذاك الصندوق الخالي كيفرقوا بزاف يعني غيكون بزاف ديال الحضنه يقدروا ديبلاسيو يكون بزاف ديال الصناعه واش لاحظوا انا فهمت يعني نفرقوا على الصناعه كنفرقوا على الصناعه وحنا الصندوق اللي بغينا حنا ما فيه لا ملكه لا حضنه Alors, j'ai le starter ici, j'ai enlevé la reine et je vais mettre la reine dans une autre, dans une ruche à côté. Alors, beaucoup d'abeilles vont retourner ici et ça va faire une population très forte. C'est bien. Oui. Alors, je laisse celui-là sur la place où il est. Je ne bouge pas. دونك كنحركوش هذاك اللي حيدت منه اللي باغا نخدم عليه باغا نخدم فيه ما كنحركوش كنخليه بلاصتو كنحيد منه الملكه وحضنات كدير بلاصه اخرى وهو كنخلي بالنحال ديالو وحتى ديت النحاس تبعوا لي الملكه من بعد غادي يرجعوا لي يعني غتبقى ديك الخليه غتبقى قويه. Et quand on a fini d'utiliser le starter, on peut rejoindre les deux, pas de problème. ملي غنكملوا ديك الساعه ان شاء الله الخدمه ديالنا نقدروا نرجعوا داكشي كيف ما كان. Suivant, s'il vous plaît. Alors, si on ne trouve pas la reine, parfois c'est difficile parce que c'est une ruche très forte. Alors il faut chercher beaucoup la reine. Ce que je fais, je vais mettre une grille sur une ruche vide et je vais faire un second corps en haut et je vais taper les abeilles là-dedans. Les abeilles vont passer à travers la grille et la reine elle va rester là-dessus. Et de cette manière je peux la trouver très facilement. قال لكم دابا هذاك الصندوق اللي غناخذو حنايا قوي بزاف يعني نقدروا ما نلقاوش مثلا ملك الا ما لقيناهاش كاينه طريقه اخرى غنشدوا واحد الصندوق غنديروا فوق منه الغياغين وكنسوسوا داك الصندوق ديالنا الام كنسوسوا تما وغادي كتصوت عليه كنصوت لا ما كتصوت باش يهبط النحل غادي يهبط النحل لا ماشي لا مست كتبقى الملكه الفوق. Il faut enfumer le... Oui, on peut mettre de la fumée là-dessus et les abeilles vont aller plus facilement. وغادي يبقى لنا ضروري الملكه غتصير عندنا من الفوق. Ok. Alors, j'ai fait ça. Alors, j'ai préparé le starter dans le matin et après quelques heures, les abeilles vont comprendre qu'il n'y a plus de reines. Alors, ils veulent faire des nouvelles reines. Et je laisse quelques heures entre le matin et l'après-midi, comme ça je suis sûr qu'elles vont accepter tous les œufs ou toutes les larves. Oui. Alors, on peut faire avec le picking, on peut prendre des larves, ou alors on peut les utiliser du système Nicot ou Gender ou d'autres systèmes. Oui. Je pense que c'est clair. Pour la prochaine. Alors, il y a aussi une manière, on peut acheter ça dans le magasin, les petits cupules, mais on peut les faire aussi soi-même. Il y a des gens qui veulent faire ça de la cire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait dans la salle? Oui, tu le fais? Oui, d'accord. Alors, je vais montrer comment on fait ça. Prenez la suivi, là-dessus. On prend un petit bâton. Je ne sais pas comment vous le faites, mais nous on prend un bâton, on va le mouiller et on va le tremper dans la cire fluide, la cire chaude. Et ça va faire des petites cupules en cire.
Et on peut prendre cette cupule, la photo d'après, et on les met, ce monsieur qui a fait ça, il les met sur des bouchons, il les colle avec de la cire, cire coulée aussi, ils les mettent comme ça. Et c'est une autre manière de faire du picking. Et on va mettre les larves dans les petits bocals comme ça. إذا كان في طريقة أخرى باش نديرو بها الكؤوس إلا كاع كاين بدات لي طريقة زوينة طبيعية. بحال كي ما كانش مطريه. بحال ما كانش مطريه. ما كانش مطريه كديرها. كيدير لك واحد بحال حنا عندنا استعصاء. ندير عندنا قال على اساس اش بغيتو. ندير واحد ديال البلوع ديال الصغير. حب البلوع. تيكون ساهل. كاين خاصك تصاوبو بالصابون. حساب باش يكون ساهل كلشي. دابا راه كتباع واحد البلاصه، دابا واحد البلاصه حاليا تباع فيها دوك خرجوا منهم هذوك أول شغل. أول شغل. كتكون على الشمع بحال السيليكون. كتصاوبها ملي كدير بس كنحركها كيتساسك ولا ما كيصافطش. ديالنا السيليكون. Ah d'accord. Ok. Oui, on peut le sortir du silicone. C'est aussi une manière. Oui. D'accord. Et après, une fois qu'on a mis la larve dedans, on va la retourner à l'envers et on va la mettre dans une planchette avec des trous. C'est la prochaine image. On les met à l'envers, à travers une planchette qui a des trous, et on peut le mettre comme ça. البلانشا اللي فيها تقيبات وكنخشيو فيهم اللي فيهم الدودة ديالهم. واحد الملاحظة تسمى شي ديال الفرشي اللي شفتهم راه هابطين تقريبا لواحد 2 ملم ملي كدير لي رافع وتصاوبها ب 2 ملم البحال ما كيلصقش. اما الا كان طالع بحال البيت الملكي صعيب باش غادي تسحبو. ممكن يدير الشمع مع الخشبه. الا تبغي تطلع البيت الملكي غادي تفصل. هو قبيله شرح قال لك انه كيدير. لا هو صافي قلت واحد شويه ملي كتسحقها بالموس ما تبقاش سميت لانه في الاخر كيضرب بالموس باش يكتشف من تحت. نصيحة بحال هذه تديرهم ملي كاين البلاستيك دابا تبدا تحل بزاف ديروا من الخشبه ديال البوطه. Oui, c'est plus facile. Ça, c'est très dangereux. D'accord. D'accord. Moi, je n'utilise pas ça. J'utilise le plastique. Ok. Alors, le picking, on le fait de cette manière. On va chercher des larves qui sont très jeunes. Et il y a différents systèmes. Vous utilisez peut-être celui-là. C'est le système chinois. Où je vais le passer. Et moi j'utilise celui-là. Et on peut prendre, celui-là je suis gaucher, genre je le fais de tes mains. Et on prend une petite larve que l'on sort du cadre et on va la très gentiment placer sur le fond de la cupule. Ça c'est pour des mains qui sont des gens qui sont gauchers, celui-là c'est pour quelqu'un qui utilise l'autre main. Et ce qui est très important, c'est les larves, et ils peuvent sécher très, très vite. Quand il y a beaucoup de chaleur, les larves vont mourir parce que il faut qu'ils restent humides. C'est clair? بالنسبه لهذه التقنيه ما خاصش تكون الحراره بزاف باش ما ينشفش وما يبقاش ثاني يبرد. Alors quand je fais du picking, je prends la cupule comme ça et je fais pour mettre un peu d'humidité dedans. Comme ça. Compris? Après, quand j'ai mis la larve dedans, je vais la placer dans un soutien et
je mets un torchon mouillé dessus pour que ça ne sèche pas. Et aussi, pour le cadre où je retire les larves, je mets aussi un torchon mouillé là-dessus, un chiffon mouillé, parce que autrement les larves vont sécher et mourir. كتصنعين فيه جوج انواع، فيه ناشف وفيه مبتل. المبتل هو اللي كيكون كتخفف الغذاء الملكي بشويه الماء معدني كتفرش اليرقات. هذوك ما كاينش فوج. بالنسبه الى كان واحد اللي دار تطعيمه معاه شويه رطاب احسن يدير غذاء ملكي فرش التحت. اما اذا كان سريع بلا غذاء ملكي توازن مباشره يدير. بالنسبه حتى للهز ديال اليرقه احسن تهز من الظهر ما تهزش من قدام. اليرقه ما خاصهاش تهز فوق هذا الراس اللي عاد تهز بزاف. الا تهزات كامله صعيبه باش غادي تطرحها. فهمتي؟ اذا خاصها تهز غير تقريبا من النص ديالها وتبقى بحال مدليه واحد شويه باش ملي كتوصلها للكاس تكون ساهله في الطرح ديالها. دابا اللي كيجعلها باش تلصق هو هذاك الغذاء اللي فيه مع مباشره كي تديرها كنقاد ديال الكاس كتلصق راسها. كديرها على بالناشف بلا غذاء ملكي بلا والو داكشي. هو تيخص لك الجو مزيان راه ديرو يعني ما تحتاج لا نقطه ولا والو. حنا كنديرو هكا في الهواء الطلق يعني كيسقوا 100%. يكون الجو ديالنا مزيان ما يكونش البرد ثاني. Qu'est-ce qu'il dit? Ça dépend de la température. Oui. Si la température est... par exemple, le matin, on peut faire sans D'accord, d'accord. Oui. Ok, je comprends. Et quel système qu'est-ce que vous utilisez ici? Le système chinois que le monsieur a là ou alors les autres? Ah d'accord, tu utilises ça. هذاك تا واحد من هاد غير هاد ديال الشينوا تيخسر غير. شكون ديال الشينوا تيخسر. Chinois. Qu'est-ce qu'il dit? Ne marche pas le système chinois. Ah. C'est drôle parce que j'étais à Sidi Kassem et ils utilisent tous le système chinois. Mais moi j'utilise l'autre. هو في سيدي قاسم كان ايام سيدي قاسم قال لك اغلبيه كيستعمل هذاك السيستم ديال الشينوا. هو الاستعمال ديالو ساهل على الاخرى ولكن عنده انتقاد. Oui. On appelle le système chinois, on l'appelle le système charcuterie. Oui. Parce qu'on coupe les larves, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais si on a l'habitude de le faire, je présume que ça marche aussi. Ok? On va prendre la suivante. Alors, une fois qu'on a mis les cupules dans le starter, les abeilles vont donner de la nourriture à la larve et ça se voit comme ça. Pour ceux qui n'ont pas encore vu comment ce système, comment ça marche, non, j'avais une photo quand on regarde dedans. Après 3 heures? Oui, déjà on voit ça va très vite, oui. Si les abeilles sont nombreuses et elles n'ont plus la reine, elles vont directement amorcer, nourrir les... Alors, parfois les abeilles ne vont pas donner toutes les cupules de la nourriture. Certaines ont de la nourriture, certaines ils enlèvent la larve, parce que la larve est peut-être endommagée. Hein, avec le picking, on peut endommager la larve et les abeilles ne vont pas l'accepter. Alors peut-être 80% sont bons et 20% c'est perdu. Oui, ça se passe. Alors, on peut prendre la suivante. Voilà, alors une manière de le faire, c'est de coller toutes ces cupules avec un peu de cire chaude sur une planche. On peut les mettre comme ça, tous ensemble, et on a une petite ruche,
et on met les cupules à l'envers, comme ça, et les abeilles vont les nourrir. Et c'est une manière de faire beaucoup de cupules en une fois. هنا يقول لك كاين دابا حيت كاين مرات تقدر مثلا 80% كتلقى بداو كيطعموا فيها الشجر الناس، ولكن كيجبني يكون مثلا ما تكونش هي ديك كلشي بلا شي حاجه كتبداو ما كيطعموش. دابا هذيك الطريقه واحده اخرى هو كتشدو ديك هذا البلاصه بحال هكا كديروا عليها شويه ديال الشمع وكنلصقوا فيها ديك الكيسان وكديروها في واحد الصندوق اللي هو عامر فيه الشحن وكنقلبوهم وكنخليو ديك الساعه بحال يطعموا. Alors le starter, on l'utilise environ un jour. Après quelques heures déjà, ils ont donné de la larve, de la nourriture aux larves. Et on sait directement si la cupule elle est bien, si la larve est bien ou si elle est ratée. يعني هذيك كتكون واحد الطريقه باش تختبروا بها باش نعرفوا بان راه هذوك اللي راهم مزيانين ولا ماشي مزيانين. هي كديروها الطريقه فوالا كديروها واحد نهار تقريبا كديروها الطريقه هذه باش كنشوفوا يعني شكون هما مزيان شكون هما مزيانينش. Mais si on laisse ça pour la période de 6 jours, les abeilles ils vont retirer des bonnes larves. Parce qu'ils ne vont pas nourrir toutes les cupules pendant 6 jours. Seulement le premier jour, ils vont les nourrir tous. Ah, et c'est pourquoi on va utiliser un finisseur pour finir. دابا هذه قال غادي يخليوها غير النهار الا مشينا حتى خديناها 6 ايام غادي بحال غادي الحياه غادي يعزلوا لينا هذوك اللي بغاو يعني ما يديروش كلشي. علاش كنستعملوا هذاك الفينيسور بسيط هو غادي Alors ce que je fais là, je vais prendre je vais voir dans le starter, je vais prendre les cupules, on peut prendre la prochaine. Oui. Le prochain pas dans le procès, c'est que je vais regarder si la larve est bonne. Si elle est bonne, je la mets là-dessus et je vais la placer là-dedans. Alors là, je vais placer seulement des larves qui sont bien amorcées. Je vais le remplir comme ça. Quand c'est plein, je vais mettre la grille là-dessus, je vais l'attacher et je vais le placer dans le finisseur. Et de cette manière, je vais donner 1 ou 2 cadres par finisseur. Parce que si je donne chez moi, j'arrive pas à mettre 4 ou 5 de ces cadres. 2, maximum 3 peut-être. Et je vais les placer dans la ruche. Je vais la placer dans, disons, on va prendre maintenant le finisseur. Et le finisseur, c'est une ruche avec la reine dedans. Il y a la reine dedans. On va mettre la grille. Et on va prendre, moi je prends une hausse, la hausse à miel. Ça, chez nous, ça, c'est des cadres pour le miel. Vous aussi. Et je vais mettre ce cadre en haut, comme ça ici. Et celui-là, il a les cupules, comme ça, les cupules sont là. Alors la reine, elle ne peut pas monter, et les abeilles vont nourrir ces nouvelles larves. Et je vais laisser ça pendant la période jusqu'à ce que jusqu'à la cellule royale est fermée. C'est-à-dire la larve, elle a 6 jours de nourriture, et après 6 jours, la cellule est fermée par les abeilles. Et ça, c'est le finisseur que j'utilise.
في نساء اللي كيستعملوها دابا ملي كيدير هذاك الكؤوس وصافي كيعرف فين هما اللي مزيانين وصافي الدودات اللي مزيانين وهادي هنا كيدير هذاك التيستور بعد هما الدودات مزيانين كيستقر كيساند هذاك اللي شفنا هذاك السيستم كيديروا فينيسور شنو هو كيشد واحد الصندوق اللي فيه الملكه ديالو وكيدير فيه من الفوق واحد الكري هذاك الحاجز ديال الملكات وكيدير من الفوق منه واحد الهوس وهذا غالبا هذا الكادر هذا كيكون ديال العسل غالبا هذا الكادر هذا كيدير هذاك الهوس وكيخلي هو غالبا كيدير غير جوج كادرات في الصندوق وكيفوتش هو جوج كادرات كيدير جوج منهم وكيخلي ديك الساعه كينحر كيغطي هاد الكادرات هادو والملكه ما كتطلعش. D'accord. Il y a une question. Oui. Pour finisseur. Qui le fait très bien, avec la reine ou non? Moi j'utilise avec la reine, mais on peut faire sans reine aussi. Si on le laisse pour le premier qui n'a pas de reine. Dans le starter. Ou dans le starter. On peut laisser dans le starter, mais il ne faut pas mettre 50 ou 60 cupules, seulement 20, 24, ça va? Dans le starter. Avec la reine? Aussi, même chose. On ne peut pas mettre ça. Donc c'est égal. En fait c'est égal, mais dans le starter, on ne peut pas laisser toutes les cupules. Il faut sortir des cupules. Parce que si on fait 50 cupules, c'est trop pour le starter. J'ai déjà fait comme ça, oui. Avec la reine, sans griller la reine, et elle a accepté, mais pas avec le même, le résultat n'est pas le même, à peu près moins avec la reine. Mais je ne fais pas la grillage. D'accord. Ils ont retiré des lames. Ils ont tué des lames. Pas beaucoup. D'accord, ok. Pas beaucoup. Oui. Normalement, je ne veux pas que la reine vienne en haut. D'abord parce que, bon, s'il y a ce grillage là-dessus, la reine ne peut pas entrer. Oui, alors on n'a pas besoin de grillage. Hein. Mais on peut aussi, dans la seconde phase, ouvrir ça et dans ce cas-là, il faudra avoir une grille, parce qu'autrement la reine va retirer les lames, elles vont les tuer. Alors c'est important de ne pas avoir la reine dans cette partie-là. C'est mon expérience du moins. D'accord, mais je finis le dernier pas, et après on va prendre le déjeuner. انا